हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। समस्त को आराम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स, एमसीएल तरफ बहुत बड़ भैकेंसीटा ये रिलीज हो जाए। तो टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी ये देखिपुर 667 वैकेंसी रिलीज होती। तो यार एलिजिबिलिटी कौन, सिलेक्शन प्रोसेस केमी रही कौन आवेदन करेंगे आम डिटेल्स डिस्कसन करवा वीडियो मध्यम। तो वीडियोटा को बिना स्किप कर शेष जाए देखो। तो चलते फ्रेंड्स, डेरी नक वीडियोटा को शीघ्र स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, ये रही एमसीएल तरफ जो रिक्रुटमेंटा रही 667 गवर्नमेंट जॉब्स जो वैकेंसीटा रिलीज होती देखी नि। तो जोटा यहाँ रही महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रो नेम रोचे एमसीएल, जोटा एमसीएल माने होती आपंकर जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो एमसीएल कहते। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ नंबर रही टोटाल नंबर ऑफ वैकेंसी ये रही 667 667 पोस्ट। तापर रही एप्लिकेशन मोड, केमिति कौन आवेदन करेंगे ऑनलाइन मोड रे आपण आवेदन करेंगे। एवं जो आपणकर एप्लिकेशन स्टार्ट डेट रही आपंकर 16 मार्च रू आपंकर आवेदनटा स्टार्ट हो एवं लास्ट डेट रही 6 एप्रिल 6 पर्यंत आप आवेदन करेंगे 11:50 पर्यंत दिन बेलू। ऑफिशियल वेबसाइट रही महानदी cool.in, यहाँ हूँ ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ भल से देखी था, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट आप निजे जाकि चेकआउट करेंगे। तापर रही एमसीएल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्सिडियरी जो कोल इंडिया, यहाँ आप जानते। तो तापर ये रही एमसीएल वैकेंसी डिटेल्स एवं जो सैलरीटा रही है डिस्कस करदे, जो एमसीएल वैकेंसी एंड सैलरी। तो पोस्ट नेम गुड़ाक ये रही बेसिक पे रही केते नंबर ऑफ पोस्ट रही से गुड़ाक दिखाई। तो ये देखिपुर जूनियर ओवरमैन जोटा रही तार जो बेसिक पे रही 47,330 टंका एवं जो टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट रही 192। माइनिंग सीडर जोटा ग्रेड सी पोस्ट एवं तार मध्य से सेम 47,330 एवं टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट रही 448। तापर सेमिति सर्वेयर जो ग्रेड बी पोस्ट से तार सैलरी रोचे 51,103 टंका एवं टोटाल नंबर ऑफ पोस्ट रही 24। तो तापर रही एमती ट्रांसलेटर पोस्ट क्लरिकल ग्रेड ग्रेड 3 41,966 टंका एवं टोटाल गोटे पोस्ट रही। तापर टेक्नीशियन जोटा पैथोलॉजी से ग्रेड सी पोस्ट 47,330 टंका एवं टोटाल 2टी पोस्ट रही। तो एमती टोटाल 667 पोस्ट रही एवं विभिन्न जो एवं वेरियस पोस्ट गुड़ाक रही। तो तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन देखी ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रोचे। तो कैंडिडेट्स मस्ट मीट स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन रिक्रुटमेंट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अनुसार आपंकर जो आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दरकार पड़ो। तो कौ पोस्ट पे कौन रही है देखी नि। तो ये रोचे फास्ट जूनियर ओवरमैन क्वालिफिकेशन। जूनियर ओवरमैन कौन क्वालिफिकेशन रहा दरकार, एप्लिकेंट मस्ट हैव डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। जदि आपण मैंने जूनियर ओवरमैन रे आवेदन करने चाहते आप माइनिंग इंजीनियरिंग रे डिप्लोमा करथिबा कथा जो 3 वर्ष रही किंबा तापर रही डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तापर रही ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डीजीएमएस एगुड़ा रही। तापर वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, केस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एगुड़ाक रही। तापर रही माइनिंग सीडर क्वालिफिकेशन कौन रही 10+2 इक्विवेलेंट आप 10वीं और +2 पास और डिप्लोमा डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग 10+2 सर चलो किंबा डिप्लोमा और डिग्री जो सर आप चलो आवेदन करेंगे निहाती भाव में। वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इश्यूड बाय डीजीएमएस। तापर रही आपंकर वैलिड फास्ट एड सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट एगुड़ाक आपंकर वैलिडटा देवाक पड़ो। तापर रही आपंकर सर्वेयर क्वालिफिकेशनटा कौन, सर्वेयर क्वालिफिकेशनटा रोचे ये। तो सेमिति से 10+2 इक्विवेलेंट डिप्लोमा और डिग्री इन माइनिंग और माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग आप करते आवेदन करेंगे। वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस ये आपको दरकार करिवो। तापर रही आपंकर ट्रांसलेटर पाई कौन क्वालिफिकेशन रोचे, ट्रांसलेटर पाई रोचे से बोली बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश। आप इंग्राजी किंबा हिंदी में बैचलर डिग्री सरी आप आवेदन करेंगे ट्रांसलेटर रे ना। तापर रही गवर्नमेंट डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन ये रही। तापर टेक्नीशियन से बोली टेक्नीशियन रही डिप्लोमा इन पैथोलॉजी। जमी जहाँ भी आप पैथोलॉजी रे तो आप पैथोलॉजी रे डिप्लोमा सरी कथा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तापर रही सैलरी स्ट्रक्चर आप तो देखी एमसीएल रो सैलरी स्ट्रक्चर से रही आपंकर डीए एचआरए अदर अलावेंस गुड़ाक रही फैसिलिटीज एंड अदर अलावेंस गुड़ाक रही एडिशनल बेनिफिट गुड़ाक। सर्वेयर रही दरमा 51,103 टंका, जूनियर ओवरमैन रही दरमा 47,330 टंका। तापर रही माइनिंग सीडर रही दरमा देखिपुर ये
47,330, ଜୁନିୟର ଓଭରମ୍ୟାନ୍ 47,330, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଥୋଲୋଜିର ରହିଛି 47,330, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟରର ସେଇଭଳି ରହିଛି 41,967 ଟଙ୍କା ଏଭଳି ରହିଛି। ଏବଂ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, DA HRA ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି ସବୁ ଜବ୍ରେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି 30 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ ୱିଲ୍ ବି କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 6 ଏପ୍ରିଲ 2024, 6 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା କଥା ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ଟା 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ OBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି, SC ST ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସେହିଭଳି 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ PWBD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ MCL ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟା କେତେ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1180 ଟଙ୍କା ଏବଂ SC ST PWBD ଫିମେଲ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜ୍ ଏଠି ପଡ଼ୁନାହିଁ। କେବଳ ଜେନେରାଲ OBC ଏବଂ EWS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1180 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଟା ରହୁଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହୁଛି? ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି CBT, 100ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ସେକ୍ସନ୍ A ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କସ୍। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ Bରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରହୁଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ମାର୍କ, OBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ମାର୍କ, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 ମାର୍କ ଏଇଭଳି ରହୁଛି। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CBT candidates who will be qualified in the CBT will be called for the document verification। ଆପଣ ଯେଉଁ CBT ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକା ହେବ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି। ଫାଇନାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ MCL ଡକ୍ଟର୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ। ତାପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 21 ଫେବୃଆରୀ 2024। ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଏପ୍ରିଲ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେବ, କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଏଇଟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ mahanadi.cool.in। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ସେଠି ଥିବ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର MCL ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ବୋଲି ସେଠି ଥିବ, ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇମେଲ୍ ID ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନେବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା କେୟାରଫୁଲି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ କହିବ, ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫଟୋ କିମ୍ବା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯାହା ବି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣ 1180 ଟଙ୍କା କି କେତେ ରଖିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପେ କରିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଦ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦ କପି ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ। ଆପଣ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କପିଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳି ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ରହିଛି MCL ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2024 ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।